हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ। आज वीक अफ अच्छी आउ फूल आनिकी ठाकुर को पूजा करदेनी। आज वर्षाटा उठेक आइलानी से आज काटी पाइनी ये काची पाइनी पैंट सार्ट काली की नाइट अच्छी काली सकाल भावुँ काटमी आउ किसी करें टाइम हो गलानी से पूजा टाइम से आज किसी कर खाली गाधे पड़ी आउ ठाकुर पूजा कर दे काली के कर देख आज फूल नहीं आनी माल आ टगर फूल तोलिक आनी आज कदली भोग दे कदली भोग दे जगन्नाथ कौ मैंने सतर भल पाओ अंतर सतर भल पाए कहीं जय जगन्नाथ कमेंट कहीं लिखुन ओ वीडियो भल लगुनि ठाकुर कहीं भल पाओनी आ जगन्नाथ ठाकुर से जगन्नाथ को राण जगन्नाथ को राण मो वीडियो भल लगे शेयर करो लाइक करो कमेंट करो जगन्नाथ को राण जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा से जगह को राण से जगह को राण वीडियो अणदेखा करनी मु ठाकुर को भलर मांगुची आपण फैमिली भल रुख रु सुख शांति आपण मैंने वीडियो को शेयर करियो लाइक करियो कमेंट करियो। आज पागटा जमी पूरा पागटा से चिन्हनी आज पैंट सार्ट कहीं काचिदेव सुखापी बहुत हैरान हम से आज गोटे फूल ठाकुर फूल आउ गछ चारा आज गछ चारा जिमी से आज किसी करनी गछ चारा आनी साइना काली की बहुत सका उठिकी पैंट सार्ट भेदे काची दे मु भगवान को प्रार्थना कर भल थ सुख थ सका उठिकी बाप माँ को टे जुआर हो बाप माँ हेले भगवान ताकू अणदेखा करनी डेली से वीडियो मुझे कौन पाई कहूँ ना सोशल मीडिया मुझे देखुची सब भाइराल एमती बाप माँ को मारिक अनाथ आश्रम छाड़ से भूल कभी करनी अणदेखा करनी प्लीज दयाकोरी वीडियो शेयर कर जो मैंने ये करूँ से वीडियो ताकरी कदी पठाओ जगन्नाथ को राण वीडियो शेयर कर कमेंट लिख जय जगन्नाथ। आउ आज रोषे कौन हम आज तो जाननी से अच्छी परिया आलू टमाटो फूलकोबी काकुड़ी पड़ी काली करथिनी रुटी दीटा अच्छी रुटी दीटा अच्छी पखाल भात लेंबू चिपुड़ी रख ताकू कौन करमी आज भाजमी आ से फूलकोबी आलू बैगन आउ काकुड़ी सालाड करदेमी नाइट शिफ्ट करिक आसिकी सबू काम सारिक आसी खाइबा केते बाधुची सतर पुहती पुओ छुआ बाहर रोचे रोजगार कर भाई रोजगार करुचु हाँ केते कष्ट नाइट शिफ्ट गोटे सप्ताह कर गोटे सप्ताह नाइट कर नाइट करिकी तापरे नित्य काम सारिबो नित्य कम सारे ठाकुर पूजा पूजा सरी रोषे कम सारी आखिर निद भोगेनी मोर दुनिया कम अच्छी विश्वास कर पैंट सार्ट ये कच्चा है देख लो ये कच्चा है एठी आउ सेटिमेंट अच्छी कच्चा है ये बहुत टाइम लगे एत कम नाइट शिफ्ट करिक आसिकी काचिबा बहुत बाधिव सतर जान जार वाशिंग मेसीन अच्छी सी भस्किन करदे भाई वाशिंग मेसीन तो आम तो गरीब लोक खटिने खाइमु वाशिंग मेसीन कौन आनिमु बुझिपाल वाशिंग मेसीन कौन आनिकी करेन्ट बिल बाहर एठी रूम भड़ा नहीं कि निजे खाइकी निजे रोषे करिकी खाइकी रहाटा केते बाधुची जान सतर बहुत बाधुची किंतु बहुत बाधुची नाइट शिफ्ट करिक आसिकी खाइकी रोषे करिकी निजे ये करिकी केते बाधुची कहनी आखिर निद एत मजा मो आखिर पता पड़ेनी भावुची दीपर को कौन बाहर पैंट सार्ट भेदेदेमी
କାଚିମି ଆଉ ତାକୁ ଏତେ ତ ସବୁ କାଚି ହବନି, ତାକୁ ଦୁଇଟା ଏକା ସାଙ୍ଗେ ମିଶେଇ ବେଳ କଚା ହେଇଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ କେତେ କାମ। ତମେ ଜାଣିନ ବୋଉ ବାହାରେ ରହୁଛୁ ଆମେ କେତେ କଷ୍ଟ କାମ। ଲୋକ ବାପା ମା କହିବେ, ବାପ ତ ନାହିଁ ମୋର ଭାଇ, ଛୋଟବେଳୁ ବାପା ମରିଯାଇଛି। ମାଆକୁ ଯାଏ ବର୍ଷ ହଁ ହଁ ବର୍ଷ 10 ମାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଯାଇନି, ନଭେମ୍ବର ଗଲେ ହେଇଯିବ 13 ମାସ ଯାଇନି। ନଭେମ୍ବର ଯିମି ଦୀପାବଳି, ସେ ସମୟ ଦେଖିମି। ଆଉ ବାହାଘର ଫାହାଘର ହେଇଥିନେ ଯାହା ହେଇଥିବ, ବାହାଘର ତ ଆମର ତ ହବନି ଭାଇ, ଆମର ତ ହାଇଟ୍ କମ୍, କେହି ତ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମକୁ। ପଇସା ଥିନେ 40-45 ହଜାର କମେଇନେ କ'ଣ ହବ? ପଇସା କମେଇକି ଖାଇବି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିନେ ହେଲା। ନିଜେ ଖଟିକି ନିଜେ ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ କରିକି ଆସିକି ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବୁ, ନିଜେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ସଫା କରିବୁ, କେତେ ବାଧିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବଡ଼ ଲୋକ ଆଉ ବଡ଼ ଗୁମର କଥା ଭାଇ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ଆମେ ଭାଇ ଗରିବ ଲୋକ ଖଟିନେ ଖାଇବୁ। ଏଇ ଆଜି ୱିକେଅପ୍ ଅଛି, ଏ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ, ମୁକୁନ୍ଦ ଫୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଟା ଦେଖୁଥିନି, ତାର ଦେଖେ ସେ ଫୁଲ ତା ଦେହରେ ଥିବ ଯଦି ଆଉ ଆଣିମି ଯାଇ। ମୁଁ ଯିମି ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିମି, ଯିମି ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିମି, ଦେଖିବୁ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିନେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେ ଘରାଣ କେବେ ଅଣଦେଖା ଭିଡ଼ିଓ କରନି। ଜଗନ୍ନାଥ, ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସତର ଯଦି ଭଲ ପାଉତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ, ଆଉ ଜଗା ରାଣ ଯଦି ଭଲ ପାଉତ ମୋ ଜଗାକୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କର, ଲାଇକ୍ କର, କମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ର ଦେଖ। ଯଦି ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ସତରେ ହିଁ ଭଲ ପାଉଛ, କେବେ ଅଣଦେଖା କରନି। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଛୁଆ ପିଲା ଭଲ ରହିବେ, ସୁଖରେ ରହିବେ। ମୁଁ ସବୁଦିନ ହିଁ ଡାକୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ ହେଲେ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତମ ପାଇଁ ଡାକିବି ନା କାହା ପାଇଁ ଡାକିବି? ମୋ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ଡାକୁନି। ଆପଣ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖ ରୁହନ୍ତୁ, ବାପା ମାଆକୁ ଭଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଣଦେଖା କରନି ସତର। ଠାକୁର ଅଣଦେଖା ଯିଏ କରିବ ବହୁତ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବ। କମେଣ୍ଟ ଲେଖ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ବୋଲି, ସେ ଜଗା ଲେଖେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ, ଦେଖୁଛ ନା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ତ ଯାଇପାରୁନି। ଆଉ ଛୁଟି ହେଲେ କୁଆଡ଼େ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଏଇ ଜାଗା ଏରିଆ ଯିବ ମାନେ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଏ ଜାଗା ଏରିଆ ସାଦନଗରରୁ ଯିବୁ ଶମଶାବାଦରୁ ଫେରେ ବସ୍ ଧରିବୁ, ସେଠିକି ଯିବୁ। ବାହାରେ ଜାଗାରେ ଖଟିକି ନିଜେ ଆସି ଖାଇ ପିଇକି ରେଷ୍ଟ କରିବୁ ନା କ'ଣ କରିବୁ? ଏଇଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକି ରହିନି। ଫେର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଛାଡ଼ିମି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସେୟାର କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ସେ ଜଗାଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ କେବେ ଅଣଦେଖା କରନି। ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଣ ଭିଡ଼ିଓ ଅଣଦେଖା କରି ରହିନି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗୋଟେ ଭଜନ ଛାଡ଼ିମି, ସର୍ଟ ଭଜନ ତ ଅଧିକା ହେଇନି, ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ କରି ଛାଡ଼ିମି। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ମୋର ଯଦି କଥା କହିବାରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ଥିବ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।